Good morning and welcome to Plaas TV. Amidst the chaos in 2020, the former CEO of Wildlife Ranching South Africa, Reyneke, handed over the reins to the very capable game farmer Richard York. In this morning's episode, we get a chance to chat to Richard about his big plans for the industry and the challenges that game farmers face. We also meet more pioneers in the South African wine industry. However, let's see what's going on in the news first, so stay tuned. Welkom by vandag se nuus. Volgens Vrystaat Landbou het plaasaanvalle en moorde in 2020 met 12,5% toegeneem. In 2020 was daar algeheel 60 plaasaanvalle en 12 moorde, terwyl daar 52 plaasaanvalle en 11 moorde in 2019 was. 'n Aantal van 37 dorpe is deur die soort misdaad geraak. Hoë misdaadgebiede is as Klein Hoewes om Bloemfontein en plase in Habhouse, Markwart, Odendaalsrus, Tennyson en Virginia geïdentifiseer. Byna 30% van gevalle het in boerderygemeenskappe naby die grens tussen Suid-Afrika en Lesotho plaasgevind. Daar sal in Maart 'n volledige verslag wees. En Graan SA het aangekondig dat die 2021 Nampo oesdag na 17 tot 20 Augustus uitgestel word. Die geleentheid vind normaalweg in Mei op Nampo Park net buite Botawil plaas. Graan SA sal die datum op 1 Junie 2021 hersien, indien dit deur die nasionale ramptoestand genoodsaak word. En die KwaZulu-Natalse Landbou-Unie of KwaNalu het Lindelwa Ndaba aangestel om by sy ontwikkelingstoonbank aan te sluit. Laasgenoemde speel 'n deurslaggewende rol in die volhoubare landbou in die provinsie, wat die vordering van die aantal winsgewende kleinskaalse gemeenskaplike en grondhervormingsboere moontlik maak. Met Lindelwa se ervaring sal sy lede help met beleide en strategieë wat die ontwikkeling in die landelike en landbousektor beïnvloed. Dis dan vandag se nuus, maar moenie weggaan nie. Netafim. Grow more with less. Last year, Plaas TV bid farewell to Reyneke of Botha. Now, anyone in the wildlife industry should know her by now. And she was at the head of Wildlife Ranching South Africa. Now, Audrey, however, handed the reins over in the very capable hands of Richard York. And I'm sure all in the wildlife ranching industry also knows Richard. Richard, welcome. You've been in the seat for quite a few months, but first time on Plaas TV. Thank you for joining us. Lisa, thank you very much. Yeah, it's been an honor to serve this wonderful industry, and it's been an honor to be able to be involved with the day-to-day runnings and to try and assist where possible. Now, talking about game and hunting, the industry, things aren't as great as it looks, is it? Yeah, Lisa, there's a lot of culminating factors that have taken play on the game ranching industry. In terms of the economic factors, the profitability is now a bit of a struggle. You know the good old saying, if you want to save an animal from extinction, you need to give it to a farmer. So our biggest downfall, or the biggest pressure that we've placed on ourselves, is overproduction. I mean, just from our own side, when we started on our little farm, we used to produce 12 golden wildebeest a year. We now produce over 200 every year. So in terms of production, we've rejuvenated numbers. Just looking in terms of our own personal rhino population, we've doubled our rhino population twice in the last 10 years. So that's the success stories that come with the pressure that adds on the industry. But if we take a bit of a closer look and we start talking about genetic improvement, I can tell you with a lot of confidence that the current genetic stock that's available in the industry has been unseen. Just in terms of sable and buffalo, we talk on a daily basis
that you'll see one of our members posting on Facebook, they've bred this 50-inch sable bull or this 50-inch buffalo bull. And most recently, a post I saw yesterday from a good friend of ours, they've bred a 34 and 6/8-inch wildebeest bull, which is phenomenal. It's genetics that we haven't seen in the last decade or two. So yes, we are under pressure in a lot of aspects, but the quality of animals and the quality of species that are coming through is phenomenal. The pandemic, no doubt that it has an effect or had an effect or still has an effect on the hunting industry. Just your feedback on that? It's definitely having an effect. You must remember we refer to two classes of industry. We refer to our local tourist and we refer to our international hunting tourist. Obviously, with the travel bans that have taken place, our international hunting tourists have not been able to come to South Africa as frequently as they would have. But that then also unlocks huge potential with our local market, because many people believe that 75 to 85% of our total income every year is from our local market. So that's a huge network that we've got. So we're very blessed to have the local South African biltong hunters still in our midst, and they've really supported the wildlife ranching industry in the last year. Fellow associations have really come to the part. And even as we speak at the moment, WRSA is launching an initiative called Wild In, where we're going to be communicating with other hunting associations and market our game ranches, sort of like the same type of principle as a Lakkerslap or an Airbnb, and give it as a benefit to our members to try and unlock the local market. And that's worldwide? That's worldwide. It will go worldwide. At the moment, it's still in its infancy and it's a start-off, but we hope to develop it over the next 2 to 3 years. Richard, is there any way that this can be mitigated to ensure the sustainability of game farming in South Africa? Lisa, as you're well aware, the wildlife ranching industry is based on 4 pillars. I personally believe that there's a 5th pillar, so we talk about hunting, tourism, game products, and then we talk about mixed agriculture as the 5th pillar that comes with. So in terms of unlocking the scale under game products, we haven't focused enough in terms of developing game meat. There's been a lot of talk and there's been a lot of bureaucracy that's taken place over the last few years, and we need to focus our efforts on developing that product for the market, and not just focusing on the one pillar, which is breeding, as we have done so much in the future. We're seeing the results, as mentioned, in terms of the genetic quality that's coming through, but we need to focus a bit more on the offset of our markets. Now, another focus is your branding. Wildlife Ranching South Africa recently changed its branding, and I see you've got your lovely shirt on. Talk to us about this. So this year, Wildlife Ranching will be celebrating its 15th anniversary. Right. And with the pandemic and with the COVID situation, it's the perfect reset button. So it gave us the opportunity to come with a new vision, a new optimism in terms of where the industry must grow, where we need to look for growth. And I think the new brand, it's a kudu that's alive, it's a kudu that's alert, it's a kudu that's responsive. And I think that's what we want to be for our members. We want to represent our members on all spheres and make sure that we create an environment where they can be sustainable and where they can benefit from what WRSA does for them. In closing, you've done wonderful work as far as rhinos are concerned. Yeah, one thing that's a big concern for us, Lisa, is I don't know if you're aware of the recent statistics that have come out from government. No, please share with us. So there's an estimate that the rhino population in Kruger, the white rhino particularly, has decreased from 2011 to the current number now from 10,500 to an estimated 3,500. That's a 67% decrease, which is huge. That's 2/3. What's even more scary for us is that they haven't even considered production growth. As farmers, if we don't have production growth, we're going backwards. So if you were to include the production growth, that means they've lost 15,000 rhino in the last 9 years, 8 years, because it's also the production that would have happened. So the statistics itself are hugely scary for us. And my father's got a saying, he says the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. And it's time that we negotiate with government and say, trade bans don't work. You need to legalize trade. If you don't legalize trade, you're going to have a negative impact the entire way. You've gone the route of banning trade. And I'm not sure if many of the listeners are aware,
But the moratorium that was brought out in 2009 was only supposed to be temporary, and it's lasted until now. It's still in place. So it's having devastating results. Thank you, Richard. Thank you very much. And good luck with everything you're doing. And thank you. Thank you very much. From, I think, all our farmers out there. Perhaps a message to them, seeing that you've got time. Lisa, the main thing that we must just remember is maintain hope. The industry is in a difficult position at the moment. But it doesn't help to jump from one plate to another. Hulle sê ons in Afrikaans, dit help nie spring soos 'n kat van een warm plaat na die ander toe nie. So it's important that we maintain our vision, that we carry on doing what we're doing. And really, game ranchers can pat themselves on the back for the genetic quality that we're currently producing. Chaps, well done. Well done. You can really be proud of yourselves. And that's the message we must continue to boast out there, is that, yes, we're going through a difficult time, but look what we have. Look at the benefits. Well, that's hope to our wildlife ranching farmers. Richard, thank you for your time. Thank you very much. And that is Richard York from Wildlife Ranching South Africa. Ek kan onthou dat ons die boere so rukkie terug gewaarsku het op Plaas TV en net gesê het, wees 'n bietjie versigtig vir die mielieprys. Die mielieprys het verskriklik gehardloop. Die sojaprys het ook verskriklik gehardloop. En wat sien ons nou? Skielik het hierdie wit mielieprys, en ek kyk sommer na die nabye kontrak, baie sterk afgekom. Nou jy weet, hy was nou hier by R3.800 net so 'n paar dae terug. Dit was omtrent die 14de Januarie en binne 2 weke toe verloor hy amper R600. Nou dis wat gebeur met enige kommoditeit wat te ver hardloop. En nou wil ek vandag vir die boere sê, wanneer jy gelukkig is met jou wins, is dit om dit wins te vat. Nou kyk wat het hier gebeur. Hy het al die pad, en onthou ons kyk nou vanmôre na 'n daaglikse grafiek. Hy loop op en hier is 'n klein dubbelhoogte, met ander hy kan nie daai hoogte deurgebreek het daar na bo nie. Wat was daai hoogte? Kom ons kyk gou vinnig. 3737, 3745 en onmiddellik het hy teruggedraai. Maar ons toets nou 'n baie belangrike ondersteuningslyn. As die prys onder R3.245 kan gaan, dink ek kan die wit mielieprys selfs hierdie venstertjie gaan sluit. En daardie venstertjie lê tussen R3.213 en R3.189. So vir boere wat nou wil verkoop op die kort termyn, dink ek is ons persoonlik te laat. 'n Ou moet hier na die dubbeltoppe kyk, na die kersse wat gewaarsku het, maar nou is dit al tyd om te kyk na hierdie venster, dat as hy hierdie venster sluit, dan is my indikatore alweer amper onder, en dan kan hy dalk net 'n bietjie verswak vir die rand, en hierdie prys pragtig opsteek. En waarheen kan hy gaan? Hy kan hierdie eerste venster sluit, maar ek dink as hy hierdie vlakkie van 3490 breek na bo, kan ons dalk regtig 'n mooi been weer opkry na 3600, maar vir die oomblik onderdruk, hy het hard gehardloop, is gelukkig met julle winste, en onthou altyd, 'n wins in die bank is beter as uit die bank. Soek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. NutriFeeds, die formule vir sukses. Ons het maandag hier op Plaas TV hoogtepunte van verlede week se wynoesherdenkingsgeleentheid uitgesaai. Indien jy dit misgeloop het, gaan soek gerus op YouTube vir maandag se episode. Nou 4 baanbrekers van die Suid-Afrikaanse wynbedryf is vereer. Daar was 'n paar kategorieë en een kategorie was vir wingerdbou en wynskepping. Die Stellenbosser Johan Reyneke, pionier van organiese en biodinamiese wynboerdery, was die ontvanger van hierdie trofee of toekenning. Johan, vertel 'n bietjie vir ons, ek lees jy het van vroeg af reeds met 'n plaaslewe te doen gehad. Lise, ja, baie dankie vir die geleentheid. Ja en nee. Ek het eintlik ek is gebore in Pretoria en ek het op 'n baie jong ouderdom met my pa 'n pos gekry by die Universiteit van Kaapstad. En ek is daar op skool in Grote Skuur, laer en hoër. En op my 18de jaar het hy 'n werk gekry by Stellenbosch Universiteit. En ons het toe Stellenbosch toe getrek. Ek het aanvanklik gedink ek gaan regte swat.
Ek het baie gehou van filosofie, 'n redelike interessante ding is om baie van te hou. En ek was besig met my meestersgraad in omgewingsetiek. En ek was verlief op 'n meisie. Sy is vandag my vrou Mila. En sy was Amerika toe en ek is agter haar aan en toe ek terugkom, moes ek eers 'n werk kry om my voor ek my studies kon hervat en ek het toe 'n werk gekry as 'n plaas 'n werker of 'n wingerdarbeider en ek het dit so geniet. Ek het besluit dat dit is die pad wat ek wil volg. En ek het toe ek dink gedeeltelik die goed wat ek gelees het in die aande oor ons as mens in die natuurlike omgewing en hoe delikaat en broos en belangrik die verhouding is, het my definitief, laat voel ek wil meer omgewingsvriendelik boer. En ek dink ook as 'n plaaswerker was dit nie vir my lekker om met chemikalieë en dinge te werk nie en ek wou ook meer omgewingsvriendelik boer. Dit het maar rof gegaan, baie foute gemaak, peste en siektes en pla en allerlei dinge in die begin gehad, maar dit is daarom nou 20 jaar later. Ek neem aan 'n boer nie meer 'n werker nie, maar ek is nog lief vir werk en die klein bietjie wingerd wat ons aanvanklik oorgeskakel het was so 'n kwart hektaar na organiese boerdery en vandag sit ons met omtrent 120 hektaar hier in Stellenbosch wat organies en biodinamies geboer word en dan maak ons natuurlik ook wyn van die druiwe hier op die pad. 'n Vraag wat jy seker gereeld gevra word is, wat is organiese en biodinamiese wynboerdery? Organies gaan hoofsaaklik oor volhoubaarheid. En ek dink wat 'n mens probeer doen as jy organies boer is jy probeer, is amper soos 'n kopskyf wat jy maak. Dis nie 'n eiendom wat jy kry van jou ouers nie. Dis eerder 'n stukkie grond wat jy leen van jou kinders. So jy wil die grond opbou en jy wil so volhoubaar as moontlik boer. So jy weet aanvanklik het ek gedink dit is eenvoudig, mens moet dan maar net onkruid en swam en plaagdoders verwyder en dan is jy organies. En ek het daai 3 goeie gedoen en dit was absolute nagmerrie geweest. Ek het elke onkruid en pes en plaag wat jy nou kan kry in die Weskaap in my wingerd gehad. Vandag verstaan ek, boere gebruik gifstowwe nie omdat hulle wil nie, maar omdat hulle moet. En wat 'n mens moet doen is jy moet 'n baie goeie alternatief daarvoor kry. So ek kan nou nie in te veel detail ingaan in die tyd tot ons beskikking nie, maar wat die onkruid betref, dink ek is belangrik dat 'n boer besef, jy weet in die kort termyn boer jy met jou produk, in my geval druiwe, maar in die lang termyn boer jy met grond. En as jy 'n bietjie gaan stap in die natuur, in die wildernis, dan sal jy sien mense kry nie sommer kaal grond nie. Vir die grond om te lewe moet dit, jy weet, al met plante en dinge daar groei en daar's 'n interaksie tussen die grondlewe en die plante wat daar groei. Maar aan die ander kant enige iemand wat al groente of plante of iets by die huis gegroei het baie vinnig agtergekom hoe belangrik dit is om die onkruid te beheer en weg te vat. So dit skep amper 'n paradoks. Jy weet, moet ek dit nou wegvat ter wille van my druiwe of moet ek dit nou los ter wille van die grond? En as mense dan mooi daaroor dink, dan kom jy agter dat alle plante is nie ewe nadelig of voordelig nie. Jy begin soek vir 'n sinergie, spesifieke plante wat eintlik kan bydra tot beide die wingerd en die grond. Dieselfde met peste en dieselfde ook met goeie soos donskimmel en witroes ensovoorts. So dis heeltemal 'n ander benadering en dis 'n volhoubare benadering en dan as 'n mens kyk na biodinamies, is 'n interessante metodologie. Dis waarskynlik die oudste vorm van organiese boerdery wat bestaan. Party mense dink dit is 'n bridge too far, soos die Engelsman sê, of 'n baie esoteriese benadering. Maar vir my gaan biodinamiese boerdery oor die kopskuif van nie meer om noodwendig volhoubaar te probeer boer nie, maar om self onderhoudend te boer. So ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee wat dit maklik verduidelik. Ek boer hier op Stellenbosch met druiwe en ek boer ook met beeste. En as ek organies geboer het met druiwe, sou ek elke paarstyd sit met 'n groot hoop stingels en pitte en doppe en ek kan dit nie net hier oor die bult op die plaas gaan gooi nie want dan gaan ek die grond versuur. So ek moet iemand kry met
te help om al daai afvalmateriaal van my plaas af te verwyder. As ek net met beeste geboer het, is hulle storie, jy weet die mis kan die stikstofvlakke en so te veel maak op 'n spesifieke area, maar die oomblik as jy met albei begin boer, dan verdwyn die probleem. So jy vat die mis van die beeste en jy voer dit vir die wingerd, en dan vat jy die doppe en die stingels van die keller en jy voer dit weer vir die beeste. So wat 'n biodinamiese plaas eintlik is klomp organiese sisteme wat 'n mens in 'n sinergistiese manier probeer implementeer sodat jou plaas kan aangaan sonder dat jy die heeltyd insette van buite af moet koop, en dit bring mense produksiekoste natuurlik aansienlik af en maak dit baie goedkoop om te boer, maar aan die begin is dit moeiliker want jy moet meer sisteme in plek sit. So Johan, wie is jou mark? My mark is baie interessant. Aanvanklik het dit begin in Skandinawië. Ons praat nou van 2001, 2002, 3, 4, 5 daar rond. Hoofsaaklik omdat die regering in daai markte 'n rol speel in die aankope van die produkte. So dis nie net 'n vrye markstelsel nie, dit gaan nie net oor prys nie. Dit gaan ook oor goed soos hoe hanteer jy jou werkers, hoe kyk jy na die natuurlike omgewing, sulke tipe van goeders ook. So dit was ons aanvanklike mark, maar die wêreld is definitief besig om te verander. Ek sou sê dit was eers Europa, veral Duitsland, Nederland, België, Engeland. Die laaste tyd het China, Amerika, daai plekke almal bygekom en in Suid-Afrika ook. So dit is vir my ongelooflik om dit te sien. Ons gaan nou deur 'n baie moeilike tyd in die wynbedryf. Ons mag nie wyn verkoop op die plaaslike mark nie. Wêreldwyd kry mense seer, maar ten spyte daarvan het ons nog steeds 'n gesonde groei in die verkope van ons produk. So ek dink, as ek kan sê, ek dink die verbruiker soek natuurlik kwaliteit. Dit was nog altyd die belangrikste ding gewees. Waarde vir geld bly nog steeds belangrik, maar wat nou ook baie belangrik begin raak is integriteit. En ek probeer nou dink wat is die Afrikaanse woord vir transparency of traceability. Deursigtigheid en naspeurbaarheid. En naspeurbaarheid. So die verbruiker wil weet, nie net is die wyn goed nie, maar wat gaan aan op die plaas? Hoe word die natuur beheer of bestuur? Is daar respek vir die natuurlike omgewing? Hoe word die mense op die plaas gehanteer? En al die goeders begin nou toenemend in ons guns tel. Ek dink dit kan twee goed wees. Ek dink COVID laat baie mense dink oor gesonde lewe en wat is die oorsaak van al hierdie dinge wat ons tref. Maar ek dink eintlik is 'n jonger geslag, jy weet, ek het 2 jong dogters en as ek kyk hulle waardestelsels en goed as tieners is baie anders as wat myne was. Ek het nou 50 geword en dis nie meer so 'n aspirasie om hierdie tipe klere te dra of daai handelsmerk te hê nie. Dit gaan nou eerder oor om die regte ding te begin doen. En dit gee vir ons 'n geweldige 'n hupstoot. Ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, baie geluk aan Johan Reyneke. Johan het op die 2 Februarie tydens die jaarlikse wynoes-herdenkingsgeleentheid 'n toekenning ontvang in die kategorie wingerdbou en wynskepping en hy is 'n Stellenbosser.